advisory committee at 4 o'clock. At 3 o'clock, we will call all the opposition MLAs to participate and discuss how to go about the session on the 6th and 7th of Feb. Starts the governor's address, and on the 7th will be one-day assembly session. History में one-day assembly session है ना गोयांत था. So we spoke on all the parameters of what should be discussed, questions. Also, we congratulated our leader Priyanka Gandhi ji on winning the Wayanad seat. We also spoke about paying tributes to Dr. Manmohan Singh. He was the tallest leader in the Congress party. So these were was the agenda of the CLP and the ongoing issues that the state is functioning. How do we take it up through various mediums of one day? This was what was discussed. And also we took cognizance of the inauguration of the new office, and we congratulated our Madam Sonia Gandhi ji, Kharge ji for inaugurating the new office. And also about Zilla election, Zilla election preparations of how to go about it, what should be the strategy, is what we have discussed in the CLP. In the last few days, we have seen that the opposition, what about the issues which are pertaining to the state, various issues, has the opposition, especially the Congress, are these, तुमचे tweets पहिले आम्ही, but on the field तुमच्या यहाँ I level. was certainly out of station, I was out of the country, but let me tell you very, very straight, these issues, how they need to be tackled, what needs to be done. As Congress party, we have been always vocal, we have been the principal opposition party. You will see in the assembly as well. That is the right forum as well to raise issues and point out to the government. Now, एक issue जो, for example, opinion poll this was celebrate जावपाक जाय म्हणून आम्ही हे private members resolution घातले आणि private members resolution I personally put it, and the Honorable Chief Minister failed to his commitment made in the house, on the floor of the house, that he Asmita this as a celebration जातले. It is shocking to see that there was no celebration despite the promise given on the floor of the house. So what is the allergy and what is happening? This is something that jointly you will see during the assembly session, and we will take it. And definitely all the issues, how to run up, what has to happen, the party president we have decided what should be the strategy. अभी तुम्ही युनाइटेडली असेंब्ली में फाइट करते म्हणून सांगता, पण आज आम्ही खंय पळयता की आप आसा तशेंच गोवा फॉरवर्ड आसा. So किती हमारे आम्ही आज तिगजा आमदार आहे काँग्रेसीचे. As Congress party I can speak. Knowing Wenzy Viegas personally, he's been very vociferous against the BJP government. In the past, I was not there when he made that comment, but my personal belief is I would stay away from commenting on tall leaders. Now, Bhausaheb Bandodkar, now Jack Sikher, they are tall leaders of the state. And in their absence to comment, I think my principles doesn't suit me. It is not my principle when they cannot defend themselves. And I am confident that it is my role as leader of opposition to unite all of them. It is you either stay in the opposition or you stay in the ruling. Now, when we are in the opposition, every opposition leader it is a role of to make sure that opposition members are together. On the 24th, we will discuss on how to go about it. सो जर ते तुमच्या वांगडा ना आल्यार ते गव्हर्नमेंटा वांगडा अशें म्हणटा. ना कितें आहा ऑपोजिशन और रुलींग. ऑपोजिशन तरी वांगडा रावले जाल्यार मागीर ऑपोजिशन जात न्हू तें. आतां ऑपोजिशन 7 जाम आहाय, गेले ते सेशनार रावले न्हू आमी 7 जाम आहले न्हू. So, whatever our differences, I think the people of Goa are looking at it, and we should set example. It is you either be with the opposition or ruling, and we need to forget whatever differences we have. We might have political differences with each other. Constituency कोण एकमेकांक हेजे बसो सोदतले, but then houseा कितें आहा लोकांगे problem कितें आहा. My responsibility is to make sure that we go as a united opposition, which I will do. गेल्या तुम्ही म्हटला गेल्या सेशनात कोण कोणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक बसोवंक वयता अशें कितें धुसफूस जाली सुरू तुमच्या? तें सोड रे, तें कोण दुसपूस जाताच, दुसपूस जायनासतो मुया सगळे example, they have their views. Aam Aadmi has their view, Wenzy has his own view,
I have my own view, Elton has his own view. But when it comes to the assembly, we have to unite and take Goa's issues united. Are you facing issues to get opposition together? I am not facing any issues. There is no United issue. opposition for betterment of Goa. आमगेले ह्या हेतूआक गोंयकार पण सांबाळपाचें. So united opposition for betterment of Goa and Goans. For Goa, that is united पण opposition. एल्टन बाब आसा ते युनायटेड ऑपोजिशन अरे किती जाणार आहे? प्रत्येकानं आपल्या गेले मरे भाई यावच हा मरे इज वन द MP इलेक्शन मरे Also, मरे. आणि हो इलेक्शन आहे माय असेंब्ली झाली मरे असेंब्ली वांगडा आले आणि किती वेर इज द क्वेश्चन यू कॅनॉट I might have differences with an opposition MLA, but that does not mean I keep my ego in front. For us, Goa comes first. I personally cannot win Goa. Unitedly, the Congress party is the principal opposition party, and you have seen 7 of us in the last assembly session. We cornered and grilled the government. The ruling will want to divide us. It is up to us if we are divided or we are together. And if we are dividing ourselves, what message are we going to show to people of Goa? It is all going to happen in front of cameras. Okay, this is as far as opposition. Now, President Bab, ह्या दिसान ज्या भाशेन जाला, so how do you react on all these things? मी सी रिगार्डिंग लास्ट एक दीस आमी पळयता मिडिया इज ट्रायंग टू मेक अ सेन्सेशन अमॉंग ऑपोजिशन. आय थिंक आय विल नॉट स्पीक मच ऑन दॅट. आयची काँग्रेस पार्टीची लेजिस्लेटिव्ह पार्टीची मिटींग आशिल्ली. इट वॉज अवर जी आमी नवी कमिटी फॉर्म केल्या फॉर अपकमिंग प्रोग्राम्स. सी आमी 2022चे इलेक्शन जेन्ना जालें आनी तेन्नाच्यान पळय BJPचें सरकार आयलां. वी हॅव सीन टायम एंड अगेन जेन्ना जेन्ना एक इशू कोर इशू जेन्ना मुखार येता तेन्ना BJP त्या इशूक कसो डायवर्ट करप, त्या इशूक कसो डायल्यूट करप, हें गेल्ल्या 2 वर्सां म्हाका गोंयकारांनी पळयलां. टुडे वी हॅव डिस्कस्ड इन लेंथ दॅट द कोर इश्यूज ऑफ गोवा जे आसा, लँड ग्रॅबिंग आसतले, लँड स्कॅम आसतले, जॉब स्कॅम आसतले, आज अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू, हे इशू घेवन प्रत्येक मतदारसंघात तो इशू बाबा कसो लायव्ह लोकां मेरेन वचपाचो हाजेर आज आमची विस्तारान चर्चा जाला. आणि जो 26 तारखेक आमी जो प्रोग्राम लॉन्च करता, दिस इज गोइंग टू बी अ 1 year लॉंग प्रोग्राम वेरीन हे सगळे लोकल इश्यूज प्रत्येक मतदारसंघात वेगळे वेगळे इशू आसात. सो ते इश्यूज लोकांचे घेवन लोकां मेरेन कशें वचप हाजेर आज आमी बसून आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या. 26 वी आर लॉन्चिंग दीस प्रोग्राम फ्रॉम साऊथ गोवा अँड दीस वील कंटिन्यू ऑल अक्रॉस 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आय थिंक नीड ऑफ द आवर इज की आज जे ओपोजिशन जे आसा हू आर फायटींग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा, आय थिंक दॅट हॅज टू बी द मेन फोकस अजेंडा. की ताणें सांगलें तशें पॉलिटिकल पार्टीचे डिफरन्सीस आसतले. एवरी पॉलिटिकल पार्टी वील हॅव इट्स ओन अजेंडा. बट वेन it comes to the people of Goa, when it comes to the issues of Goa, we all are fighting for those issues. So I think there कसले differences आसपाय ना. आज आमची CLP जाल्या, he is going to call for the United Opposition MLAs meeting. So let's see what happens. प्रोग्राम अमितला खूप तुम्ही गोंयान केलेले फाटल्या 2 फायदो कितलो जालो पार्टीचो? जिंकले नाही, ते तर करूंक नाशिल्ले जाल्यार गोंय विकपाचें. प्रोग्राम केल्या, प्रोटेस्ट केल्या म्हणून तरी आसा आनी प्रोटेस्टूय चालू आसतलो. पूण जेन्ना प्रोटेस्ट करता तेन्ना काँग्रेस ऑपोजिशन युनायटेड खंयच दिसना सर आमकां गोंयान. युनायटेड तुझ्या प्रश्नान 2 प्रश्न आहा. काँग्रेस दिसना युनायटेड ऑपोजिशन म्हणल्यार कितें? Okay. युनायटेड ऑपोजिशन BJP formally announcing their new president, they have said 27 and 27च्या वयर. तो आमचो डायलॉग मरे. 400 पार मोठाले साले पोके फार जाल नाही हम लोकांक कितें जालें? But they are 27 and 27 वो डायलॉग आम्ही चालू केल्लो मरे. सो दे आर ट्रायंग टू हायजॅक. ज्या दिसा साऊथ गोवा रिझल्ट आमी भायर येताले पण अमित बाब ज्या भाशेन BJPचें ऑर्गनायझेशन हा, सिस्टम हा, ते सगळ्या रस्त्यार दिसता. सो हाऊ वूड यू से हा भायल्या लोकां मदना जिंकले मरे आम्ही साऊथ गोवा केसो सिस्टम जायत गायले मागीर नॉर्थ गोवा कित्याक जिंकना? सो दॅट वी आर वर्किंग ऑन नो नॉर्थ गोवा So कित्याक we are not going to declare that. That is why we are working. No, we will win North also. Okay. अमित फाटी जेन्ना निलेश काब्रालान एक स्टेटमेंट केलेलो स्वताच्याच हेचेर CMाचेर जो एअरफोर्स डेव्हलपमेंट करिना आनी काल युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीनी असोच एक कमेंट केलेलो आहा. तुमचे रिएक्शन? न्ही सी जेन्ना पेडण्या कॉलेप्स जाल्लो
आणि पेडण्याक कॉलेप्स जावन 15 दिसांनी नितीन गडकरीन येवन थंय इनॉग्रेशन केल्लें ऑफ द लिंक रोड. आमी पार्टी तर्फे ताका मेमोरंडम बरयल्लो, अपॉइंटमेंट मागिल्ली, आमकां दिवना. ताजे उपरांत आमच्या खासदारान ताका डिटेल मेमोरंडम बरयल्लो, ताजे कडेन अपॉइंटमेंट घेवन मेळिल्लो. ताणें सांगिल्ली एक्शन जातली. खंय जाली एक्शन? तोच जावंय आज वतात ती गोंय रस्ते बांदता मरे. अस्नोड्या वचणी कोण बांदता तो पळय. MBR ते काय न्हू. सो फक्त डायलॉग बाजी करून म्हाका दिसता नितीन गडकरीन जर तर वॉट ही मेंट जे पळय ताणें काल सांगलें करून दाखोवचें. हे सगळे नॅशनल हायवे आर कमिंग अंडर मोर्थ मरे. कर सस्पेंड, घाल इन्क्वायरी ताचेर. हाऊ डज स्टेट गव्हर्नमेंट कम इनटू. अरे स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणटा फक्त विकपाकूच काडला आमी. हो आमचो जावंय मरे. जर तर नितीन गडकरीक जर दिसता थंय इलिगॅलिटीज आसा, थंय रस्ते तो सांगता मरे की जे ROW जो आसा त्या ROWन तो बांदना म्हणून, मागीर कर मरे एक्शन. नॅशनल हायवे फ्रॉम पात्रा देवी टू काणकोण कम्स अंडर नितीन गडकरी, नॉट प्रमोद सावंत. सो हे बीजेपीचे मंत्री गोंयचे आणि सेंट्रलचे फक्त लोकांक पिशान काडटा. कित्याक MBRाचेर इन्क्वायरी जायना? तुम्ही आज मुद्दम पेडणे वचून पळयात, जे कॉलेप्स जाल्ले त्याचे कामूच MBRाक दिला. जे कॉलेप्स ताणें डिझायन, इट वॉज अ DBOT प्रोजेक्ट, डिझायन बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर, तो तोच डिझायन करता, तोच कॉलेप्स करता आनी ताकाच तुमी ते काडपाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिता. सो आय थिंक दिस इज अ फार्स. आणि फक्त लोकांक मिसगायड करपाक हे बीजेपीचे मंत्री एकाचे काढून दुसऱ्याचे घालतात. अमित बाब, जेन्ना तुमी अशें उलयतात, जेन्ना तुमचेच खासदार दिल्लीत नितीन गडकरीक मेळटा, तेंचे जे कितें निर्णय घेता तेन्ना ते हॅपी जाता, कितें सांगूंक सोदता? ना ना हांव हॅपी जावना. अरे हांव तर राव, लेट मी क्लॅरिफाय. मरे फंक्शन तुझे क्वेश्चन रॉंग. कित्याक दिल्लीत आयक काल इनॉग्रेशन आशिल्लें. दिल्लीचे उलयता. दिल्लीचे दिल्ली- कितें? अरे दिल्लीचे मेमोरंडम घेऊन गेला मरे. आयक जे खासदार 543 पळय आसा तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोणूय मिनिस्टर जावं, कोणूय प्रधानमंत्री जावं, आमचो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजे गोंयच्या लोकांचे इश्यू तांचे मुखार दवरपाचे. एक फावट न्ही, 4 फावट हांव नितीन गडकरीक मेवला एंड शोन आर ऑपोजिशन टू द प्रोजेक्ट. त्या खातीर तो पळयतकूच दिसता म्हाका अरे आयलो म्हणटा गोंयचे इश्यूज घेवन. त्या खातीर काल म्हाका ऑफिशियल इन्व्हिटेशन आशिल्लें फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी एंड फ्रॉम द स्टेट गव्हर्नमेंट. आय हॅव ऑफिशियली बॉयकॉटेड अंडर प्रोटेस्ट सेईंग हे पळय तुमी प्रोजेक्ट हाडल्या, इट इज एगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आनी ते फक्त कोलाक लागून. जितले पळय ते मोर्मुगांव ते कितें म्हणटा पळय इज ओन्ली फॉर कोल. तूं सांग मोर्मुगांवसान एमपीटींच्यान कितें भायर सरता? कोल भायर सरता मरे. So, Projects are for coal. Adani help करपाक जाय. so why there are certain people, Captain Bob, who say that तुम्ही पहिले assurance दिले तर खंय गेले? When you are telling me that, when you are telling us that you have been fighting on this coal issue, you have been raising this in the front of the minister, why there are some who are saying बाबा तू coal issue चेर खंय पावला काय म्हणून? आमच्या आवाजूच आसा ताचेर. वी आर नॉट गिविंग अप. सी नाव कोल इश्यूचेर काँग्रेस पार्टी आणि तुम्ही पळयला की एव्हरी सेशन ऑफ द पार्लमेंटान खासदारान तो ते काढला. ताजे ओपोजिशन आसा. आता काल तुवें जो प्रश्न विचारलो आणि नितीन गडकरीन जो स्टेटमेंट केला, हांव गोंयकारांक याद करून दिवपाक सोदता की स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर इज ऑन रेकॉर्ड. तुमच्याच मिडियाक ताणें बायट दिल्ली आसा की जे डबल ट्रॅकिंग गोंयान जाता दॅट कम्स अंडर द स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या जाग्या भितर आपूण जावपाक दिवचो ना. दीस वॉज ही स्टेटमेंट. आता फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की वेलसांव म्हणटा त्या गांवान जो ट्रेडिशनल म्हाका दिसता 200-300 वर्सां जो रायट ऑफ वे जो आसा, आनी ताचेर हाडून माती घालून बंद केलो. आता रायट ऑफ वे कोण यूज करता? सामान्य गोंयकार, त्या रावपी, त्या वेलसांव गांवान रावपी गोंयकार माजोड्डेचे सगळे लोक यूज करतात. आता लोकांचो गोंयकाराचो रस्तो बंद करून तुम्ही डबल ट्रॅकिंग हाडपाक सोदता? सो कोणाक प्रिफरन्स दिता तुम्ही? अडानीक तुम्ही गोंयकाराच्या वयर प्रेफरन्स दिता. हाजेर म्हाका दिसता नितीन गडकरी उलोवपाक जाय की गोंयकाराचे जे गांवचे जे रस्ते आसात 200-300 वर्सां पयलींचे जे रायट ऑफ वे ते तुम्ही बंद करता मरे.